Mejua-jua. Selamat siang. Siger si Mahuli. Buka Britandu. Hari enda, hari Senin, hari pertama minggu enda. Enda membantah. Lebih ngobanci kita magi kata di bata, ngobanci kita ilayani Tuhan. Sigar warienda renungan ta ibas surat Jakub, entah pe Jakobus pasal 1 ayat 5. Kita tentu tiap hari rukur jana eme dasar kegeluhan ta. Makana kai si ukurkan kita sidahikan. Bahasa Indonesia na apa yang aku pikirkan itu yang aku lakukan. Jadi kai si ukurkan kita sidahikan kita, kira-kira kai si ukurkan kita. Sebabna kaya teta si ukurkan. Si ukurkan. Enda sada bahaya. Bahaya. Kai maka bahaya. Bahaya na jenda. Enggo bias siakap. Perukuran tandai, pemikiran tandai negu-negu gelukta. Makana enggo siban dasarna. Enggo siakap cukup dirinta. Tapi minabah Jakobus pasal 1 ayat 5. Bagaimana kata di bata? Tapi adilit ibaskam si kurang kepentarna, ertotolah ia man di bata. Si mereken kepentaran man bandu. Sebab di bata kap mereken kepentaran. Man krina jelma alum lumbar dingendem perkuat ate. Bahasa karo jenda kepentaran. Ya, enda situhuna hikmat. Hikmat dasar menggunakan kepentaran. Adina kepentaran enda balas pisau sintelap. Kepintaran dai bagi pisau yang tajam. Pisau yang tajam menghulintah lang. Jawabna gunakai jana uga menggunakan sa. Tajam pisau gunakai uga menggunakan sa. Tajam pisau ndu melantar kam gunakan sa banci kena tandu. Tajam pisau ndu gunakan du munuh kala bahaya. Kepentaran, karunia, kebayakan, kesehatan, gegeh, kesempatan, enda krina perlu hikmat. Perlu hikmat gunakan sa. Enda sikatakan bah Jakobus pasal 1 ayat 5. Tapi adilit dibaskam si kurang hikmat. Manusia paling tidak suka katakan ia kurang hikmat. Paling susah manusia merasa kurang
hikmat. Kurang banyak uwe, kurang pintar uwe, tapi kurang hikmat, manusia susah menerima keadaan. Manmon sidah kala harusna ia peka, hati-hati, entah mindo nasihat, tapi lid kala merasa cukup. Endam bahayana. Emakana Matius 5 ayat 3 nina Tuhan Yesus. Berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah. Malam ate kala si musil ia pada pendibata musil miskin je rohani. Jenda seri kurang hikmat, miskin hikmat. Miskin secara hikmat rohani. Makana kita mindoman Tuhan ibas kemiskinan rohanita, kesadaran kekurangan ta. Mohon kita nggo ipaksa tersudut, terantuk, ampar, je memakana darami hamba Tuhan. Mulai ertoto alu tangis. Situ huna endalah perlu. Adik kita sadar kurang berhikmat. Ijenda penulis Jakobus adina sioge surat Jakobus aku nggo pernah ku eksposisi sada kitab benda. Tulisan Jakobus jenda, gelah kita bergantung geluh ku Tuhan, alu beriman, janah, dalankan kaisi imani kita. Makana jenda kurang hikmat, endamu kesadaran kebutuhan ta Tuhan. Simreken hikmat man banta. Engkai makana susah nungkun. Engkai makana susah merasa kurang. Teremkala merinsum mereken nasihat. Ia sendirilah teksa uga. Harusna yang geluh ia pada pendibata. Rohanina sendiri laya sadar. Bingung ia bas dirina sendiri. Tapi merincu ia mereka nasihat. Man kalak si deban. Makana Matius 5 ayat 3. Nina Tuhan Yesus. Malam ate kalak si musil. Ia ada pendibata. Berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah. Litkin sila miskin. Lang. Krina miskin. Sebabna kepintaran intelektual labo si maksudkan pustaka hikmat. Tapi uga menggunakan kepintaran intelektual, jabatan, kesempatan, duit, talenta, gegeh. Kerinana enda perlu hikmat Tuhan. Maka pasal 1 ayat 10 pitu Jakobus enda kerinana si mahuli reh idata senari. Artina kai lalit jadi si mahuli adilah ibreken dibata data senari. Lalit si banci jadi mahuli bas diri tanari. Makana reh data senari. Kesadaran enda perlu ijeme kita mindo hikmat. Nina jenda ayat 5 Jakobus ndai. Tapi adilit dibaskam si kurang bahasa karo kepintaran enda bahasa Indonesia hikmat. Tapi adilit dibaskam si kurang hikmat.
Ertotola ia man dibata si mereken hikmat man bandu. Sebab dibata kap mereken hikmat man krina jelma alu melumbar dengan dem perkuah ate. Hikmat ndai enda menggunakan kepentaran. Hikmat ndai enda bagi make piso sintelap ugama kesa cana cara makesa. Baskai kam melantar. Baskai kam merasa cukup. Cikar wari enda ku katakan man bandu tertutup mekam. Kulihi sekali nari. Adikam go si kerajaan Tuhan, kam rasaku perlu sadar. Kita miskin secara rohani. Lalit si menghulibas kita. Kita perlu hikmat di atas nari. Dibuat ndu tindakan di luar anugerah datas nari, si mereken hikmat datas nari, kepentaran datas nari, enda tertutup. Makana Jakobus jenda, adilit kam si kurang hikmat, si maksud kena, endam selayakna umat Tuhan. Ula nindu aku kujahar bansa denda, nindulah. Adi berkenan Tuhan, enda meidahikan kami. Ketergantungan ta, ku kepentaran di bata, hikmat di bata, enda menentukan kita la salah arah, la tertutup. Bahaya cukup siakap basdiri, bahaya berhikmat siakap kita. Bahaya geluhta adi siakap banci kita menentukan menurut perukurenta. Ingat kita kalak perdosa amin na enggope itu busi. Si ukurkan ateta kai si ukurkan. Si dahikan ateta kai si dahikan. Enda la datas nari. Tapi si menghuli reh idata senari. Canahna kalak si mindo hikmat mandibata. Ibre kena alu melumbar. Sebab ia dem lias ate. Lalit si bas geluh nduras geluhku. Sila ngit dibata campur tan. Kerina bas geluh nduras geluhku. Ate dibata, mindo kita manbana. Gelahna ia ngajari sakita. Ia mereken hikmat. Sueras kepentaran sirah basianari. Jana enda me silalit salahna. Enda me si mehuli. Koge sekali nari si barjenda merenungan ta Jakobus pasal 1 ayat 5. Tapi adilit dibaskam si kurang kepentarna, kurang hikmat, ertotola ia man dibata, si mereken hikmat man bandu. Sebab dibata kap mereken hikmat, man krina jelma alu melumbar dengan perkuah ante. Cikar wari enda, ingat dulah, dibata pasti mereken hikmat, man kalang si mindo man bana. Sebab ia melumbar dengan dem perkuah ate. Tuhan Yesus masu-masu kam kerinana. Amin.